जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं आपका अपना चौधरी खुर्रम और आप देख रहे हैं चौधरी खुर्रम व्लॉग। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक ये है कि पार्टनरशिप के रोल है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमने एग्जांपल ये लेते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि 2 से 3 लोग या 4 लोग मिलके जो है वो पार्टनरशिप करते हैं। करने के बाद जो है वो कोई ऑफ़िस बनाते हैं या कोई वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या वो कोई भी हाई राइज प्रोजेक्ट होगा या रेजिडेंशियल जो है वो टाउन काटते हैं। तो होता क्या है कि कल कला को पता चलता है कि अभी वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं हुई और उसके दरमियान में जो है वो उनकी आपस में पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, अख्तलाफात हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, एक दूसरे से बोल चाल से गए हैं, बहुत सारे मसले मसाइल इस तरह के खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें खड़ी क्यों होती हैं? वो खड़ी ये होती है कि वो हमारी अपनी ज़ाती गलती की वजह से होती हैं, ठीक है? क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो है वो वेरीफाई नहीं करते, हम नहीं सोचते, ना हम उस चीज़ की जो है वो तहकीक करते हैं कि आया कि ये काम ऐसा है जिसकी वजह से फ़लाँ बंदे ने हमें ये कह दिया जी फ़लाँ जो है वो तो इस तरह जो है उसने कर दिया। आप गए थे आपके पीछे उसने ये कर दिया या आप नहीं थे आपके पीछे उसने इतना जो है वो आपके पीछे जो है वो नुकसान कर दिया या उसने आपके पीछे जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो उसने पट्टी लगाई है, ठीक है? तो वो कुछ भी आप ईच एंड एवरीथिंग इसमें कुछ भी ले लें या वो कहता है ये आपके साथ पीछे उसने 2 नंबरी की, ये चीज़ तो इतने की नहीं थी, उसने इतने की सेल की, आपको गलत बताया। तो हमेशा क्या होता है कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आप लोगों को एक जगह पे बैठा नहीं देख सकते या आप लोगों को जो है वो अपने मफाद के लिए आप लोगों को वो इकट्ठा नहीं होने देते। वो चाहते हैं कि जी हमारा मफाद इस चीज़ में है कि ये लोग अलग-अलग होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो उसकी आज एक बहुत आपको एक अच्छी एग्जांपल भी सुनाता हूँ। वो बहुत प्यारी एग्जांपल है, आपने इस वीडियो को बड़ी गौर से सुनना है, तफसील से। इस एग्जांपल के अंदर जो है ना, इस मिसाल के अंदर आपको सारा कुछ ही जो है वो आपको पता चल जाएगा। ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। इससे आपको सुन के भी बड़ा मज़ा भी आएगा और आपको पता चल जाएगा कि अमूमन क्या होता है। लाज़मी नहीं है कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में ये है, ये घरों के अंदर भी ये हालात होते हैं, बहन-भाइयों में भी ये हालात होते हैं। वो भी पार्टनरशिप ही है ना, हम एक घर में रहते हैं या हम कोई भी कारोबार करते हैं तो उसके अंदर भी यही हालात है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को जो है ना आपने लाज़मी देखना। होता क्या है? होता ये है कि 4 भाई होते हैं, उनका आपस में बड़ा इत्तेफ़ाक होता है इंतहा लेवल का। तो उनका जो सारा बिज़नेस वो भी इकट्ठा होता है, उनका जो है ज़िम्मेदारा भी इकट्ठा है, उनका घर भी इकट्ठा है। कहने का मकसद ये है कि उनका जितना भी कारोबार है, उन भाइयों का इकट्ठा है, बड़ा इत्तेफ़ाक है उनके अंदर। तो उसमें 3 भाई जो है वो शादीशुदा होते हैं, जो एक सबसे छोटा जो है भाई वो गैर शादीशुदा होता है। तो जो 3 बड़े भाई हैं वो ये सोचते हैं कि यार क्यों ना हम जो है वो जो चौथा भाई है उसके लिए कोई रिश्ता वगैरह ढूँढें, उसका रिश्ता करें। तो वो क्या करते हैं कि वो उसके लिए रिश्ता ढूँढते हैं, भाई की जो है वो शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जो है वो 2-3 दिन के बाद जो है वो उनकी जो चौथे भाई की जो बीवी होती है, वो अपनी बड़ी जो जेठानी है उनसे पूछती है कि आप ये बताएँ कि आपकी शादियों शादियों के इतने साल हो गए हैं, तो आप लोग कैसे इकट्ठे हैं मुझे ये बताएँ? आपके भी बच्चे जवान हैं, उसके भी काफ़ी बड़े-बड़े बच्चे हैं, आप लोगों ने सालों जो है एक-दूसरे के साथ इकट्ठे गुज़ार दी, तो आप लोग अलहदा क्यों नहीं हुए? तो वो जो बड़ी जेठानी थी वो अपनी देवरानी को कहती है जी आप जो है ना अलहदा होने का ज़िक्र नहीं करना बिल्कुल भी। अगर जो भी अलहदा होने का नाम लेता है तो ये चारों भाई मिलके जो है ना उसकी फैंटी लगाते हैं, ठीक है ना? उसकी तबीयत बनाते हैं अच्छी तरह। तो आपने अपने मुँह से कभी भी ये अलहदा होने वाली गलती नहीं करनी, ना ही आपने अपने मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकालना है। ये तो आपने मेरे साथ बात की है, मैं तो खामोश हो गई, अभी आप नई-नई आई हैं। तो आपको इस घर का जो है रूल एंड रेगुलेशन का नहीं पता, तो आप सुकून से जो है ना चुप हो के आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ये जैसे कहते हैं वैसे ही आपने माननी। तो सर झुका के ना आपने यहाँ ज़िंदगी गुजारनी इस घर के अंदर। तो ये घर जो है दूसरे घरों की तरह नहीं है, इनमें बड़ा इत्तेफ़ाक है, बड़ा प्यार है इस घर के अंदर जो है ना। तो उसने कहा चलो वक़्त आएगा तो मैं बताऊँगी, चलो आप देखें ज़रा। तो उसने कहा जी ये बताएँ कि आप मुझे ये बताएँ कि बाकी तो आपने बता दिया, ये बताएँ कि घर घर की रूटीन क्या है काम-काज की, क्या तरीक़ाकार है? उसने कहा जी काम-काज का तरीक़ाकार ये है कि जो कुछ जो है हम आपस में काम हमने बाँटा हुआ है, कुछ जो है वो घर का काम कर लेती हैं, कुछ लीड़ा-कपड़ा धो लेती हैं, कुछ जो है वो खाना बना लेती है।
تو ایسے ہی ہم نے دن جو ہے وہ بانٹے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہم نے روٹی لے کے جانی ہوتی ہے روزانہ, ٹھیک ہے, رقبے کے اوپر ذمہ دارہ جہاں کرتے ہیں سارے, تو وہاں ایک ڈیلی روٹین ہے. آج میں لے کے جاتی ہوں, کل دوسری لے کے جاتی ہے, پرسوں تیسری لے کے جاتی ہے. اس نے کہ اس طرح ہم نے بانٹ کے جو ہے نا سارا کام ہم کر لیتے ہیں اتفاق کے ساتھ. اس نے کہا جی میرا نمبر کب آئے گا روٹی لے کے جانے کا؟ اس نے کہا جی آپ کا نمبر ابھی نہیں آئے گا, ابھی تو آپ نئی نویلی دلہن ہے, ابھی 2-3 دن آپ کو سارے ہوئے ہیں اس گھر میں آئے ہوئے, ابھی آپ سکون کریں, آپ سکون سے کھائیں, ہم آپ کی خدمت کریں گے. اس نے کہا نہیں, میں نے بھی کام کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں جو ہے وہ کام کرو اور میں بیٹھ کے کھاؤں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جی پھر کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بھی کام بتایا. اس نے کہا نہیں. خیر وہ بڑی تیز تھی, شاطر تھی. اس نے کیا کیا, اپنے جا کے خاوند کو کہہ دیا, ٹھیک ہے, اچھی بننے کے لیے, جی میں نے بھی گھر کے کام کاج کرنے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھ کے کہوں, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بیٹھنا. تو خیر اس کے خاوند نے جو ہے وہ بھائیوں کو بھی کہا, اپنی جو بھابیاں تھیں ان کو بھی کہا جی آپ اس کو کام بتائیں, ساری روٹین سمجھائیں, یہ کرے گی. چلو آج یہ ہے کہ اس کو بھی آج ہفتہ 10 دن ہو گیا ہے, تو اس کو کام پہ لگائے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, انہوں نے بتا دیا. اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ روٹی کا نمبر کب آئے گا جو میں نے رقبے پہ لے کے جانا ان کے پیچھے. اس نے کہا جی روٹی کا نمبر بھی ہے. خیر وہ انہوں نے بتا دیا. جس دن اس کا روٹی کا نمبر آیا, اس نے روٹی لے کے وہ جو ہے وہ رقبے پہ چلی گئی. وہاں جا کے اس نے سب کو, وہ بھائی جو تھے چاروں, انہوں نے کھانا شانا کھایا, کھا کھو کے تو وہ اس نے برتن لیے. برتن لے کے جب وہ نکلی تو وہاں سے نا تقریباً کوئی کم از کم کو 2 سے 3 کنال آگے جا کے نا تو وہ رک گئی. رک کے تو پھر وہ اپنے خاوند کو جو ہے نا آواز دیتی ہے کہ میری بات سنو. تو خاوند جو ہے وہ بھائی اس کے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بات سنو, کچھ کہنا ہوگا اس نے. خیر وہ بھائی جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, کیونکہ وہ بیل جو ہے نا وہ بیل چلا رہے تھے. ایک بھائی جو ہے وہ کپاس ڈال رہا تھا, بقایا وہ مل کے جو ہے نا وہاں کپاس وغیرہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں بیچ رہے تھے, جو بھی تھا کام. باقی رک جاتے ہیں کہ چلو یہ ابھی آتا ہے تو پھر مل کے دوبارہ کام کرتے ہیں. تو وہ جاتا ہے, جا کے بیگم سے پوچھتا ہے, تو بیگم صاحبہ جو ہے نا اس کے کان کے پاس نا اپنا منہ کر کے تو پھر منہ پیچھے کر لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے کان کے پاس منہ کر کے پھر منہ پیچھے کر کے اس کو کہتی ہے جی آپ چلو جائیں, بات لمبی ہے, چلو رات کو آپ آئیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ کروں گی, تو پھر ابھی ٹائم ضائع ہو جائے گا, باقی بھائی ٹھہرے آپ کو دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, تو آپ جائیں. خیر وہ بھی ماشاءاللہ اللہ لوگ تھا, وہ بھی چپ کر کے جو ہے واپسی چلا گیا. اس نے بھی نہیں کہا جی تم نے مجھے بلوایا ہے, ٹائم ضائع کیا ہے, کوئی بات ہے تو بتاؤ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے شام کو بتا دینا, میں گھر آؤں گا تو پھر ٹھیک. وہ جب بھائیوں کے پاس آتا ہے تو بھائیوں پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا بھائیان کچھ نہیں. اس نے کہا یار کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہہ رہی تھی. اس نے کہا جی مجھے تو اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا یار ہم پاگل ہیں, ہم بیوقوف ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, اس عورت نے جو ہے تمہارے کان کے ساتھ اپنا منہ لگایا ہے, اس نے کوئی بات کی ہے, پھر وہ اس نے منہ پیچھے کی ہے, پھر تم آ گئے ہو. اس نے کہا جی مجھے تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں. اس نے کہا جی شام کو آئیں گے پھر کر لیں گے. اس نے کہا تم جو ہے نا ہم سے جھوٹ بولتے, ابھی تیری شادی کو ہفتہ 10 دن سارے ہوئے ہیں, تو آج ہی تو ہم سے جو ہے باتیں چھپانا شروع کر دی ہے تم نے. وہ 3 بھائیوں نے جو ہے نا چوتھے بھائی کو پکڑ کے اچھی خاصی اس کی جو ہے نا پھینٹا شانٹا لگایا, چنگی دولمت بنائی اس کی اچھی خاصی بنا کے. اس نے کہا جی یہ ہم تینوں میں نہیں ملتا, یہ آج ہی رن مرید ہو گیا, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کرو, ٹھیک ہے. تو بس اس کو علیحدہ کرو. جو وہ گھر آئے رات کو آ کے, اس نے کہا جی اس کو علیحدہ کرو, اس کا کمرہ شمرہ اس کو علیحدہ دو, اس کو علیحدہ کرو, بس یہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا. ہم 3 بھائی اکٹھے رہیں گے, یہ چوتھا علیحدہ رہے گا, کیونکہ آج ہی اپنی بیگم کی باتیں ہم سے چھپانے لگ گیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ رن مرید بن گیا. ہم نے تو اتنے سال گزار دیے, ہم نے آج تک بیگموں کی نہیں سنی, تو یہ پہلے دن ہی آئیے اس نے یہ کام کیا, تو یہ آگے کیا کرے. تو بھائیان وہ بھائی نے بڑی صفائیاں دی. اس نے کہا نہیں ایسے ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے علیحدہ کر دیا. وہ بیچارہ جو ہے وہ اب روئے بھی اور پریشان بھی کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ. تو وہ جو تھی عورت, وہ اب باقی جو اس کی جٹھانیاں تھیں ان کو کہتی دیکھو تم تو کہتی تھی کہ یہ مارتے ہیں, ٹھیک ہے, علیحدہ ہونے سے, تو کیسا میں نے شاطر طریقے کے ساتھ جو ہے نا علیحدہ ہو گئی ہیں. انہوں نے مارا بھی اپنے بھائی کو ہے اور سکون سے علیحدہ بھی میں ہو گئی, ٹھیک ہے. تو وہ بڑی ہیپی ہے. وہ جو بڑی بھابیاں تھیں ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ تو ایسے بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بعد میں ہم پچھتاتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے ہم ویریفیکیشن نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اگر وہی بھائی جو ہے وہ پہلے ویریفیکیشن کر لیتے, ساری چیزیں ہوتی تو وہ یہ معاملات تو نہ ہوتے. تو ایسی ہماری پارٹنرشپ کے اندر بھی ہوتا ہے, ہم ویریفیکیشن نہیں کرتے. جو بندہ آتا ہے آ کے ہمارے کان میں کوئی نہ کوئی نئی بات کہہ دیتا ہے,
हम मान के बैठ जाते हैं, लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। तो इस तरह कभी भी जो है ना बिज़नेस में कामयाबी नहीं होती। बिज़नेस में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको कोई चीज़ अगर कोई आपको आके बताता भी है तो आप उसको सबसे पहले वेरीफ़ाई करें, ठीक है। उसको वेरीफ़ाई करें आया कि ऐसा है या इसका जो है कोई और पहलू है, ठीक है ना। अक्सर होता है कि वो बात का रुख कोई और होता है, हम ले कुछ और लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे घर ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे बिज़नेस ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। आप लोग अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, आप सब ने जो है एक-दूसरे से इत्तेफ़ाक करना है। अगर कोई बात होती है तो आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ बैठ के उसको वेरीफ़ाई कर लेना है। ये ना हो कि आपको किसी ने बात बताई तो आप अंदर-अंदर से जो है ना एक-दूसरे से बज़न होते रहें, तो आप वेरीफ़ाई ना करें। तो ये चीज़ें पार्टनरशिप जो है ये बड़े दिल का काम है, ठीक है, बड़े हौसले का काम है, बड़े सब्र का काम है। इसलिए ये है कि ये काम भी बहुत अच्छा है और इसमें सब्र और हौसला भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बाकी आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दी है इतनी बड़ी, वहाँ से आपको बहुत सारा जो है सबक आप लोगों को मिल गया होगा। तो लिहाज़ा ये है कि आप लोगों ने पहले वेरीफ़ाई करना है, फिर उसके बाद जो भी आपने डिसीज़न लेना है फिर लेना। बाकी ये है कि आपने भावलपुर या इस्लामाबाद के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आपने बाई करनी हो, सेल करनी हो, तो नीचे मैंने आपको अपना नंबर मेंशन कर दिया है। आपने मुझे ज़रूर जो है वो याद करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों की खिदमत करूँगा। बाकी ये है कि आप दुआओं में याद रखें। मैं आपका अपना चौधरी खुर्रम। अल्लाह हाफ़िज़।